Yun na, yun na. Ayun na, go dyan. Kore mo doon. Masok sana. Oh, may humabol. Doon habol yun eh. Ano ba? Dong, ikaw mahabol mo to. So yun, bakbakang ano to dong? Violet o panda. Sige. Violet, dalawa. Agad, for uniform. Walang. One week lang dapat, pero 3 weeks na kasi. Nagal na yun eh, 3 weeks na yun, dapat may... Di naman na, wag mo Ano nangyari? Sir, lang. Number 41. To number 18. To number Tumira, wala. 41, Tumira ulit. Basket! Mangin. Number 25, may ng bola. Bisimal. Top, traveling ang tawag kay Boy Towel. Boy Towel. Guwapo! Ay! Wala yung uniform mo? Yan, ang rep. Morning to. 41, tumira ulit ng 3. Wala. Baba na. Baba! Nasalong na. Basket. By number Bailis. Alan, basket. Ay, 41. Ay. Libreng-libre, Bisimal, basket. Sa ibabaw. Bisila. Number 25 to number Kita na! Tomera. Wala. Kicking. Pugwason. O. Basket. Bye! Football red. Number 16. First team foul. First team foul by last of the basket. Bonus shot. Wala. Baba! Bisimal. Nang madali. Iwan ka na, Randy! Basket. Ay, Amada. Lapit! Nice, Dave. Iwan na bay! Ay, tulak! Hindi nakita. Basket. Betorol ba? Number 9, may dala ng bola.
Okay, 6 minutes, 26 seconds para sa first quarter. Number 41, pass to Violet. Basket. Kay Bailes. Okay, Violet. Pass to Unda, set the play. Ondas. May dalang na bola. Kaya na mapasahan. To Boy Towel. 10 seconds. May foul. Ang tawag. Number 31. Ako, pasok ako. First throw. Wala. Kayong dalawa ni Mag. Second throw. Wala. Oh. Watch out! Kina, dalawa na, likod. Yan, number 8. Desimal. Mira, wala. Ayos yun na. Aray ko. Kamanada. Wala. Bisimal na mamadali. Bisimal. Basket. Siya lang yung bola eh. Bailes. Ready na for second 5. To number 31. 11 31. Bugwason. Tomera, wala. Tunuri bono nung iso. Siba. Ha? Oh. Ah. Allah. Bisimal. Boy Towel, Tomera. Wala. Hello. Napagod na. Number 9, Tomera. Wala. Ah. Ay. Nambada. Violet. Ay, foul. Let yung ano, patanggal natin. Retro muna. Palitan po tayo. Bawal ang anting-anting. Ating score 9-11. Labang yung Panda. Second team foul, Violet. Ha? Okay. Grabe, pinasa ko yung pantit. Ah, yan na. Diyan yung pataso. Okay, good. Sir, takin tayo, sir, takin. Lorendo. Ha? Okay, pero kahit po ating Samla, may dala ng bola. To Ermac. To Samla. To Harvey. Harvey na mimilit. To basket up. Pwede ba yun? Pwede masab nun? Kayo kanina. Ha? 1-1, service. Ah. Number 11, pass to number 25. Number 25, tingin na. So good. Ano man? Ah. Okay. Tay. Tan. Gusto idakdak bola. Ay! Basket! Sige, dipinsa tayo. Laban na, Violet Kings. At dito, Violet Kings. Lorendo. Dipinsa. Wala. Harvey. Samla. To Hawadja. To Samla. To Tantan.
Okay. Oy! Talaga. Error nga talaga. Pumunta na doon sa kabila. Basket by Wadja. Simple lang. Score natin. Bentos. May dalang bola. Tumira ng 3. Wala. Bentos ulit. Pass number 1. Number 1. Wala. Return for Harvey. Harvey. Pass number 1. Ermac. Number 1. To Samla. Looking for the receiver. To Harvey. Harvey. Drive. Uy! May foul. Nagtimpla. Number 1. Commanded by referee. Wala. Second throw. First personal foul, second foul ng Panther team. Ay ko. Harvey, ready jumper, last ball. Kulang. Emerald, tinatawag wala. Gina, tara! Torrendo. Namamadali. Umira, Dogot. Ano yun? Harvey. Harvey. This one, Ayun na. Libreng libre. dire-diretso nga. Ermac. Ayun na. Naiwan sa mula. Okay, last ball. Sige na. Dipinsa na. Matamlay. Panda team. Time out. Panda team. Mati score. 11-15. Lamang yung Violet. So back to the ball game sa first half mga Bagels. Florendo, number 13, may dala ng bola. To number 1, to number 25, Tomira. Wala. Florendo. Tomira ng 3. Wala. Opo. Para makita nila yung ano. Referee rin na delay. Number 11, to number 25, Tomera, wala. Number 24, to Samla. Number 71, may dala ng bola. To Harvey. Harvey naghanap ng pasahan. To Samla, Tomera, wala. Okay, so last ball by Wadja. Panda ball. Number 13, Florindo, may dala ng bola. Symbol. Lakas ng hangin, no? Agoy, putangin. Putangin. Basket! Samla. Grabe yun. Okay. Oy, hinangin ng mga ano. Panda ball. 50 seconds. Florindo. Uy, ganda, basket. May chemistry. Harvey to Samla. Samla, hinaharas. Number 13, Panda Wadja. Wadja. Tumira, wala. Push mo tayo! Uy, ganda. Lalakas lang. Samla to Ermac. Ermac Tomera. Wala. 9 seconds. Uy, ganda. Basket. So, tapos nating first quarter. So, second quarter na tayo mga Bikers. At score 17-15. Labas ko muna, Bistal.
Roy! Hindi pa nakalaro itong number 20. Boss Daroy, takin. Sa gilid to nagtatago. Ikay kwartsadong. Kailangan palaruin lahat baguan. Tayo balance siya. Iyan mo na. Basta dipinsa lang. Binalan ko na yung kanina. Oh! Roy! Oh! Oh! Highlight yun na! Tumira ng 3, sinangin, wala! Ah, basket by number 16. Nice one, Tang! Amada, number 9. Tumira, basket, number 9. 3 points. At score, 20-17. Galing. Number 9. Agoy! Parang kata ko lang, ha? Number 41. Manada. Manada, nagdadala ng bola. Pass na bataskan. Uy! Apa, sa'yo, no? Uy, saya pa ulit! Uy! Tumama sa paa. It's Scarlet Ball. Grabe ang... Number 16 to number 9. Hindi na bola. Yung kanina. Uy! Balik. Tumira, wala! Number 9, rebound ng bola. Wala. Yun! Wala na. Isip na lang, isip na lang. Number 16. Number 9. 15. Basket! Marami kasing stage eh. Number 9, may dala na bola. Tayo sa banda, 50%. Yun! Baba. Pero hindi akin yun, ha? Number 10 po. Uli na naman. Naman, no? Nagkatatulan. Tira na! Yun! There! Amada! Nagkatama ko lang. Magtama to, magaling yun eh. Amada! Oop! Basket! By number number 9. Number 8, may dala na bola. Alan Tomira. Wala. Number 9. Uy! Automatic. Oras. Ang ikaw. Metal sa katawan. Doroy. Ayun! Oh, libre oh. Basket. Nice to. Time out. Time out. Ayun yun ba? Oras niya. Number 31, may dala na bola. Boss Daroy. Hoy, basang-basa. Kasas talaga. Basket. Aray ko. Time out. Violet team. At score 28-17. Lamang yung panda. Ay, buang naman ba? Abutin mo na alas 2. Subak to second quarter tayo mga bikers. Second quarter na eh. Second quarter na eh. Tumira na malayo. Wala. Alan, tatlo ang naka... Si Batang. Sino? Batang! Malupit si Batang ngayon. Anada. Boss Daroy, nang mamadali.
Yun oh. Manada, tumira. Wala. Rebound to Alan. Alan. Looking for the receiver pass to number 9. Number 9. Yun oh. Oh. Yun, basket. Manada, to number 9, may dala na bola. Balik sa pito. To Manada. Pass to Casas. Pwede lang. Ayun, may foul. Number 15. By number 15. Foul. Number 15. Bad ball. Balik tayo. First personal foul. Palit na. Dali lang kasi pura 20 ano eh. Walang pa eh. Palit. Palit 5. Wagner, first personal foul, second foul para sa Panda team. Bawi. Honda. To Waja. Simal, tumira. Okay. May foul. Number 25. RB. Ayun. Fokus tayo sa laro, boss! Fokus sa laro! Ang titig naman yan. Lapat-lapat. Sige, basta depensa. Number 1, Tomera, wala. Uy. Huwag ganun. Wait, 25, boss. Parang walang nangyari. Kaptibay, no? Ganda na. Sigaw mo, 6. Anong? Sugat eh. Penalty. Sama. Hawakan na lang. Iwas tayo sa disgrasya. First throw. Ay nangin, wala. Box mo na nga, box! Second throw. Hoy! United, laktak mo! Basket! Nasa number 11, pass to Bailes. Pass to number 1. Bailas. Looking to hook. Seconds to shoot. Pass to Bailes. Back again to 11. Pass to number 1. Sige na. Ay na, libre mo, dakdak mo na. Basket. Time out. Panda team. At score 25-28. Tatlo ang kalamangan ng Panda. So back to the second quarter. Tayo'y nawakawal ang bola. Number 1. Pasok! Skin! Satlak, box! Satlak! Hoy! Ganda naman nun. Basket! Number 11. Honda. May dala na bola. Napasahan to Bisimal. Oy! Grabe naman talaga yung Panda. Oh. Iba talaga yung Panda. Bigla lang lumakas. Panda, 60% na. Tao. 60% na, hindi na 50%. 25, tumira. Wala. Na! Ay! Sa labas. Wala at home. Hindi na ipasa, sayang.
Violet ball. Honda. Honda number 25. To Bisimal. Bisimal. Wala. Jambol. Mandabol. By 25. Yun na! Ay na, go dyan! Kore mo doon! Ah. Oh, may humabol. Doon habol yun eh. Ano ba? Dong, ikaw mahabol mo to. Kung nagika ka din. Ha? Luli ato dong. Ha? Laloy, yung tao. Kana, uy! Uy! Kana na naman! Tomera ng 3. Bug! Inangin. Lakas ng hangin. Inahangin. Honda. To Harvey. Harvey, nagmamadali. Yun na. Ayun na. Ha? Number 3. Uy! Honda, hindi ko makakatiban. Parang lima na lang. Nabubuan na lang. Manggigigil pa tayo. Basket. Application ng pada. Ating oras ay 2 minutes at 24 seconds ang nalalabi sa second quarter. Ah, 3 minutes. Anspo. Number 18 to number 13 na may dalang bola. Number 1, Villamor. Tomera. Wala. Ba. Tigas yun. Kaya lang, wala siya. Mataw din. Yan na. Harvey, may Mersa. Harvey. Turalba, wala. Yun. Yan na. Hoy, good. May foul. Besimal ang tawag. Number 3, Portugal. Ating oras ay ang ating oras ay 1 minute and 52 seconds ang nalalabi sa second quarter. Tolo, walang 3 seconds pa ang bola. Dong, nangalan, napasok ka rin eh. Parang pinagbawalan ka pumasok dito. Bailes to Florendo. Yun na! Libre na! Basket by Besimal. Kalik, wala ayaw pan. Wala mo sa dula. Labay. Ay! Wag. Tay. Number 9. Tingnan mo sila, Len. Pangain mo.
Bisimal, basket, Bisimal. Score, 29-31 ang ating score. Lamang yung Panda. 29, 31. Oras, 1 minutes and 5 seconds. Ayun na! Ayun na! Tingnan mo! Sige! Ilan, ayun na! Tingnan mo! 23 seconds. Bisimal, tumira ng 3. Hinangin. Yan! Sige, tingnan mo. Gihangin. Relax kayo, relax. Bailes, number 18, to Florendo. Pabord mo, pahangin ay. Florendo, may dala na bola. Loreto. Basket by Florendo. Score, 33-29. Ajad. Pass number 9. Harley. Simal. Maja. Wala. 9 seconds na lalabi. 10 seconds. Wala nang oras. Tapos natin second quarter. Score 33-29. Kayo mag-identify kung sino. So, third quarter na tayo Pasok na third quarter. Ha? Panda ba? Dahil yung panda ski. Bawal magmura ha. Sir, tanong lang, bakit binigyan yung ano? Sige. Tapos na yung 3 minutes. Florendo. Tomera. Hangin. Bisimal, namamadali. Basket by Bisimal. Score 31-33. May foul sa ilalim. 71. Number 71. Samla. Ano ka ba? Papasukin nyo na to. Florendo. Wala. Second throw. Wala. Bisimal, may dala ng bola. Uy! Gas kasi yung ulo. Gas. Bisimal. Tira mo! Uy! Block. Kumugwason. Kaya na, balik na mapagod! Basket by Manada. Samla, ang may dala ng bola. Ansko. Samla, tumira ng 3. Hangin lang. Magandang pasa. Florendo, tumira. Samla, namamadali. Samla. Ay traveling ang tawag kay Bisimal. Number 9 to number 13. Number 13 may dala ng bola. Kabugwason, basket may Kabugwason. Tawil to Samla. Score 37-31 lamang yung Panda. Samla to Boy Tawil. Boy Tawil toy.
Libreng-libre. Basket. Himal. Tayo mo tayo. Huli na naman. Ventos. Libre. Basket by Ventos. Score 31-4. 41. Timeout. Violet team. So back to the third quarter. May bonus shot si Ventos, mga bikers. Bonus shot. Tumbok manggod. Basket. 3-point shot by Alan, may dala na bola. Panda team. Number 15. Bola. Ermac. Bisimal. Ito Samla. Harvey, wala. Oy, foul sa ilalim. Bisimal. Second personal foul. 13 foul. Violet team. Napakaganda ng laban. Pinalihan ng Panda team. First throw. Marami kasi silang save ngayon dahil Basket. first shot. Second throw. Hindi kasi pasok siya. Basket. Bisimal, may labas ng bola. To Ermac. Back in. And out. Ermac to Samla. Okay. Tama. Kadinal pass to number 4. Oy! Lapit ko lang asan. Number 9. Kabugwason, Tumira, wala. Ay na! Okay. Kaya Palit-palit, laging second game ha. Laksang bay. Okay, let's go. Manada. To number 9. Yun ho. Oy. Parang malayo ang bola. Parang ayaw maayaw, no? Normal umiiwas sa inyo mula. Parang umiiwas sa inyo mula, no? Ilap mula. Mailap. Madali niya, mailap. Tiradong! Bang! Good. Ay, libre. Basket by Kabugwason. Samla. Lumalayo natin score, 31-46. Samla. Ayun na. Basket, ayun. Bawal. Dead ball tayo. Tao. Ayun, oh. Bugwason. Ayun na, libre na. Basket by Harvey. Number 9. Yun na. Ayun na, libre. Basket by Samla. Time out. yan. Panda. So back to the third quarter tayo mga bagay. Sa ating oras 5 minutes and 3 seconds ang nalalabi sa third quarter. Number 25, may dala na bola. Mabilis.
Number 1. Villamor, tumira, basket. 3. 25, may dalang bola. Onda. To Waja. Wala. Oy. Lorendino. May dala ng bola. Mainit na mga Bikers. Number 25. Tumira na naman ng 3. Basket by Bailis. Anda na madali. Sambla tumira ng 3. Wala. Harvey basket. Libre. Torrendo. Basket by Manada. Samla. May dala ng bola. Samla tumira ng 3. Woo! Basket by number 41. Time out by ulit. Ating titira ay oras 3 minutes and 35 seconds. Ating score 55-39. So back to the ball game sa third quarter. Mga Bikers. Pasok ako. Wala, no? Nakagan ako. 24, may dalang bola. So, 25. Kano? Ano man? Onda. Agoy. Onda. Oy. Oy. Ayun na. Turn back. Number 1, may dalang bola. Ayun na. Habulin mo. Number 1. Oy! Basket! Onda! Madali. Yun! Oh, may foul. Bailis, number 18. Oras 2 minutes and 24 seconds ang nalalabi. Substitute. Bugwason in. Bailis out. Tumalba in. Bisimal out. Kulang pa isa. Sandro. Alan to Onda. Naghanap pasahan. Onda, naghanap pasahan. Yun na, pasok na. Basket. Yun lang pala, pumuntos na si Toalba. Number 25. Uy, ganda ng ikot. Ayun o. Mag-init-mainit din o. Onda, tumira. Basket by Onda. Bugwason. Ayun na. Ayun, libre. Mamaya na. Basket by Ermac. Ayun na. Dagdag mo na. Ayun na.
Ayun! Ay! May traveling ang tawag sa ilalim. Hinahira na mamaya na. At score 57-46. Honda, ang mamadali. Hoy! Tipping the bagis na. Tumunog na yung gilid ng linya. Honda. Alan. Uy, libre. Uy, wala. Tinatres. Unda. Ayun na. Takbuhin mo na. Sabay tumira na. Ay, may foul ang tawag. Alan. Ating oras 47 seconds ang nalabi sa third quarter. Uy! Honda. Ay, may traveling ang tawag. Dribble mo na bago takbo. 30 seconds ang nalalabi. 37. Lamang tayo. Pag-14, tsaka tayo execute. Uy! Eyeball. Diretso mo na, dagdag mo na! Labay. Labay! No! Boom! Ahay! Uy! Yun, may foul! Shooting naman yan. Second na lang. Second team pa. 2 seconds ang nalalabi. Basket. Second throw. Wala. Wala nang oras. So tapos nating third quarter. So back to the ball game sa fourth quarter na tayo. Fourth quarter na tayo mga Bikers. Ganun pa rin, pressure. Fourth quarter. 10-point lead by Panda team. Bisimal. To Samla. Samla to Harvey. Ayun na. Lamang yung tatlo. Agoy! Samla. To sa Alan to Samla. Harvey. May foul. Wala pa. Harvey. Bisimal, tumira. Wala. Ayun na, libreng-libre na naman. Basket by Manada. Bisimal. Ayun na. Basket by Bisimal. At score 59. 49. 49. 10 ang kalamangan. Nadulang ang ipon to. No, nadulang ang ipon. Kabagwason. Tomera. Ayun na. Oy. Kabagwason Tomera. Oy. Sorry. Samla to Alan.
Alan, binababa ang bola. So, Samla, libreng-libre. Whee! Oy! Okay, that's a foul. Okay, net. Number 15. Number 15. Sam. So, ating oras ay 8 minutes and 24 seconds sa fourth quarter. Mga kabay, sa ating score ay 59-49. Bisimal. Bisimal, tumira. Wala. Ayan, ang mamadali. Hoy. Sab. Tomalba. Undain. Lemor. Oy. Basket by Bellamor. Yun pala yun. Honda, mga madali. To Samla. Ayun. Bellamor, may dala ng bola. Ayun na. Yun, lumabas na nga. Time out. Violet team. Pati score 61-49. So, ayan si ma'am, nang libre ng pagkain, no? Back to the fourth quarter tayo mga bikers. Sa gustong bibili ng mga kutsinta or kakanin, andun sa dulo, mayroon nung kakainan. Samla, to Bisimal, to Harley. Samla, tumira ng malayong 3. Ayun na, wala. Malas lang. Bentos, may dala ng bola. To Bellamor. Amada, tumira ng 3. Ayun. Ayay. Basket. Number 41. Score 49. 60. 64. 63. Foul by Bentos. 30 foul ng Panda team para sa fourth quarter. Bisimal. Onda. Ayun. Nawala ang bola. Ayan na. Nangunguna naman si number 1. 41. Relax. Obos oras. Bugwason. Basket by number 1. Score 65-49. Namaga ng kalamangan ng Panda. Bisimal. 49. Basket by Samla. 65. Naka-score, sir. Naka-score. 51 doon sa pila. Ronaldo number 13 to Kabugwason. Bugwason. 7 seconds to shoot. Sige lang. Wala. Ayaw. Mas gusto ng 3. Yun, wala. Ayun. 5 minutes. Alan. Ayun na. Businan, back to Samla. Basket by Samla. Score 53-65. 65-53. Ating oras ay 5 minutes at 25 seconds ang nalalabi sa fourth quarter. Kabugwason, may dala ng bola. Bugwason. May 13, tumira. Wala.
Ayun na, naman madali. Basket. May kasama pang foul. Time out. Panda team. The score 65. 55. Huwag ka na magreklamo, lamang naman kayo eh. Sige na! So back to the fourth quarter tayo mga bikers. Tapos, pag dito siya, foul siya dito sa taas. Tama ba? Wala palang foul din dito. Ganda sa kung ganda sa Okay. Samla, dito ka na. Tubagin tayo ha. One shot. Red jumper. Bastos si mga. Harvey. Powerful rebound. Okay. Dalawa, B. Completed by Kabagason. What's my rep? Number 1. Number 1. Penalty na ha. Penalty na. Kunting lakas, kunting lakas. Harvey. First throw, wala. First shot. Good. Ha? Malakas na free throw niyan, hindi. Hindi dapat mataas ang ring, mga 12. Oh. Good. Okay. Uson. Parang masarap yata yan. Mayroon pa ba isa? 5 minutes eh, no? Puto, tak. Relax ba? Hindi mo si PM mo kay Billy yan. Relax na to. Pass to 31. Go. 31, kabugwaso, may dalang bulak. Whoop. Over the back pass. Back. May foul. Alan. Foul number 16, Alan. First personal foul. First team foul number Ganda ng banding ng mga panda. Hindi ka na papasok eh. Hindi ka na lang. First throw. Wala. Second throw. Reserve kami sub, sir. Second throw. Rebound! Ayan na! Tayo na! Yun na. Bailes. Bugwason. Oh, pa! Sabla. Ay, may foul. Kumain nyo. Oras, 4 minutes and 15 seconds ang nalalabi. Sa fourth quarter, rati score 65-55. Mamaya ka na, ibalik. Wala tayo dyan, Bonus throw. Wala. Second throw. Balik ka mamaya. 2 minutes. Baldog. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Agoy, libre. Wala na. Ayun, basket by Bellamor. Balik ka mamaya lan. Samla, may dala ng bola. Unda, tumira ng 3. Ayun. Grabe. May foul. 27 blocking foul. Harvey, first personal foul. Second team foul ng Violet Kings. Score 67-55. For natin, 67-55. Number 13 to Bellamor. 50 seconds. Tumira ng 3. Wala. Ayun na. Backcourt ni Santos. Malada. Alam, relax. Agoy, libre na naman. Basket. By Bailes. May timeout pa ba? Timeout daw dito. Ayun na. Timeout. Violet team. Score
69-55. Wala na ba? Isa ka muna na clear. So back to the ball game sa fourth quarter. Ang ating oras ay 3 minutes and 9 seconds ang nalalabi. 3 minutes 9 seconds. Ano yung muna? Time out natin sa ano? Wadya. Ayun na. Paulin nyo na, Paul! Paulin nyo na! Manada. To Tira! ayun, basket by Villamor. Ayun na, libreng-libre. Basket by Ermac. Villamor. Paul nyo! Ubusin yung Paul nyo! Ubusin yung Paul nyo! To Manada. Paulin mo dong! Paulin mo na! Paulin mo dong! Manada. Oh, may foul. Marami tayo! Gina, ubusin yung Paul nyo! Ubusin yung Paul! Bentos. Aras Narampasan. To Manada. Tumira ng 3. Agoy! Tumira ng 3 nga. Akin ba, akin ba? Bula! Tulalo, tira. 3. Ayan na! Ayun na. Oy, wala pa rin. Tignan mo yung hangin, no? Ayun na. Pati hangin mo, pumapabor sa kabila mo. Yun. Ayun na, libre-libre. 3-1. Hangin mo, gumaganyan, pumasok ka. Basket by number 41. Talagay mo eh, pag nag-kiss-kiss pa ba? Ermac. Ermac. One handler, wala. Wala pa din. Libreng-libre lang. Labas ka na dyan, uy. Ano ba pinagagawa mo dyan? Labas ka na. Ayun na. Tambak na eh. Time out, Panda. Ating oras ang nalalabi. 1 minute and 24 seconds. Ating score ay 73-57. Papasok ha, diretso na, okay lang. Back to the fourth quarter. Magkaang kalamangan ng Panda mga bikers. Uy, nagbawas! Alin na nga rito, huwag ka na pumasok. Huwag ka na gagawa mo. Onda to number 8. Tira na dyan, half court. 5 points yan. Ayun, Mada, tumira. Wala. Ayun na, libreng-libre. Mm. Ajad. Onda. May dala ng bola. Gawin na lang na, ano, next na. Tumira ng 3. Bug. Wala. Number 11. May dala ng bola. To number 25. Tumira ng 3. Ayun. Ayun na. Highlight mo. Basket. Oo. Sayang. Score. 59. Ayun. Basket by number 5. Wadya. Ermac, tumira ng 3. Wala. 3. Basket by Onda. Oras 5 seconds. So, tapos natin score 61-71. Panda by team.